Morning guys. So ingani ni ang Argao Trail Run ng mga obstacle course ng mga sungsuong. Trail run pa. Sige. Ano miss tunga-tunga. So iliblig na forest. Bilang tugdagan para nga trail runner ba. Oops. Oops. There are mga chicks ay. Ali Koyota. Ali Koyota. Ali Koyota. Jesse's homemade torta. Basta sir, basta sumbuhan. Ito sa ulan ng kanyon. Kuha doon ka. Kabutok. Lag. Is, asa ka is? Doon akat ninja, go! Dira dito ko to day. Munda ka tayo. See you later. Hi. Say hi. Dito mo sa nose la. Hi. Good morning. Hala. Nice na ganyan yung duwaan. Kambal. Sige go. Nice. Pagkuan lang ba? Sus, kayo pa. Hi. Tatawa sila guys. Nice. In the mom's house. Diba? Biri Island. Just kidding, I'm in Argao. So padung na ta sa rappelling. So,
So this is part of the trail run. Nasa obstacle course. Hi kuya, morning. So magpasalamat ni kuya sa iyang serbisyo. Naa siya karon. Nagbantay ka nato. Ako sa iposa kay mao ba ko? Punisher. Takashi. Ibes. Yeah, go. Lo. Lo gabi this girl ay. Oh, gabi oh. Seconds. Hey guys, another aid station. See? Hey, hey guys. 18K. Hello! Nag-apply may pictures. Kita may karon na kapod ka nag-register. Guys, dara si 169 ay. Wa man siya nasakay og Pajero, nagkuyog man siya namo. So na something sa ko ni mga magic dire. Anyways, padayon ta sa lapok na route. Kuan, berg 19 kilometers na may. 54. Ya tanawa. Cute king baboy. Tanawa. Basi masukot ni mama. Cute king baboy no. Tanawa. Cute kay sila. No. Oh guys, mo struggle to go og cut. I'll do my best. Kay naaman diri akong reward. And kinsa man akong reward? My friends. My trekking friends. Hey, what's up? Can we do the dance number na? Muna akong reward. Reward. What's up? Dere. What have we been doing? I mean, we've been joining trail races ba? Madalo na jud ta, no? Last 6 kilometers. See you. One of the reasons why I always join this race. Look at the view. Hey sir. Hey lang sir. Sige. Tanawa among ruta. Kilid mis bukid. Nya hinay lang kay gikan nagkuan, so lapok siya. Nya pakapinan pa sa dahon nga basa. Slide. Hinay lang ta. So wala ka try og trail, ingani ni siya. Normal running ingani ang route. See? Oh. I'm showing the people nga ingani ang trail run. Ingani ni siya. Oh, di ba? Yay, bro, taligsik na ba guys? Sige, see you sa finish line. And enjoy the ruta. Last 20 kilometers! Basta doon ni Karibon naglibog mi.
Dubli-dubli. Straight lang ta. Straight lang ta. Pero, no, pagsik ba? Ang emerge na. Sir. Hi! We're done! Doon na. Last So, 200 meters, I think. this is the fun part. I'm really scared of heights, but this is it. Oh my god. Pagjuan sila. Alright, andito na po sila. Oh my god, nagtingog. Push, push. Go. Alright. Alright. Congrats. Huh? Congratulations. Next, easy. Go, Ace. Laban. No pit. Thank Okay, you. good job. Congrats. Si Gerald. Congrats. Thanks, Ninja. Mon, Bart. Kani. Boy, congrats. Is. Oh! Okay, tiwas, tiwas. Hindi ko masigo lagi diri. Hindi ko masigo diri. Okay. Padung na mi sa tunnel, guys. Money one of the highlights and in the race. Why it's my Grand Slam year. Hopefully napa next year. Tiwas. Wala doon na. Malapit na. It's tunnel time. Okay. Approaching the tunnel. Ready na sila? Ready na sila? Kanin. Ngayon dito ni. Mga 11 din. Ano siya ang tunnel? Yeah, this is the tunnel. This picture is up. Sige, go. Ready sila. Alright. Look, nice na kayo ni. Pick-up style. So, kain na. Ano yung stage? Boarding. Ha? Sabay me. Congrats. Thank you. Butas mo ba? Kaon sa ta. The best part of the race. Congrats. Dito lang tabi. Dapat ako Michelin ba? Kan ni. Punisher being punished. No? Congrats, congrats. So na dapat. Balag laspag basta di ma tumpag. Ana. Dagan tagma. Uhon. Ba na din. So, bit na ito yung food bit. Okay. Tak. Pang. Mag-awarding na daw. Congrats to all.